여러분 안녕하세요. Hello everyone. 예, 반갑습니다. Very nice to see you again. 우리 건강과 믿음의 반에 여러분 클래스에 오신 거 환영합니다. And welcome all of you who came here for our class, Health and Faith. 오늘 세 번째 시간인데요. This is our third session. 모든 병과 형편을 이기는 힘의 권한이다 하는 주제로 말씀을 나누겠습니다. Today we'll be speaking about under the title, "The Source of a Power to Overcome All Diseases and Circumstances." 예, 우리 성경 한 구절 먼저 읽겠습니다. Please, let's open the Bible first. 히브리서 11장 11절. Hebrews chapter 10, verse 11. 믿음으로 사라 자신도 나이 늙어 단산하였으나 잉태하는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 이를 미쁘신 줄 알미라. 11장 11절입니다. So chapter 11, verse 11. Chapter 11, verse 11. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. 저에게는 아들이 둘이 있습니다. Now myself, I have two sons. 우리 아이들이 어릴 때, When both my boys were young, 초등학교 다닐 때, back in time when they used to go to elementary school, 한 번은 저에게 질문을 했어요. and once they came to me and asked me a question. 아빠, 제가 한 가지 물어봐도 될까요? Dad, is it okay if I ask you a question? 이야기해봐. Tell me, what is it? 아빠, 포수가 있었는데요. 포수, 사냥하는 포수. Dad, there was a hunter. 그 포수가 총을 가지고 있는데 그 총은 10m밖에 안 나가요, 총알이. So this gun a hunter has, that gun, the shooting range for the gun is only 10 meters. 근데 저기 100m 뒤에 새가 앉아 있었어요. But there was a bird sitting on the branch of a tree about 100 meters away. 그 포수가 100m 뒤에 앉아 있는 새를 향해서 딱 그냥해서 땅 쏘았는데 그 새가 죽었어요. So this hunter, he was aiming at that bird 100 meters away with his gun, which has only 10 meters of a range, and he shot the gun, and that bird got shot. 어떻게 죽을게요? Dad, so what do you think? How did that bird die? 제가 생각해 So 봤습니다. I thought about it. 총알이 10m밖에 안 나가는 총인데 The gun, the range of the Ese gun shooting rifle range que is va only 10 solamente meters. 10 metros, 위에 있는 새가 죽었다. But a que bird that murió was ese sitting pájaro que 100 estaba a meters away 100 got shot metros. and dead. 땅 해서 놀래서 죽었나? Did that bird Hizo die out of ¡tan! a Se sound, murió loud con el sound? sonido. 그건 아닌 것 같고 Ese no creo que sea el caso. 땅수화가 10m 떨어진 거 쫓아가서 다시 주워가지고 딱 맞춰서 죽었나? Or did he shot O a gun, disparó and the 10 bullet metros dropped y and luego range, and he go there, he fue, picked it up and fue he a alzar la shot bala y lo again. volvió a tirar. 그것도 아닌 것 같아요. Tampoco creo que es el caso. 그렇죠? Right? No es así. 그 내가 이거 뭐야? So Yo what pensé, could this be? ¿qué será? 그래 웃으면서 And my son Mi was hijo smiling. así riéndose. 아빠 제가 말씀드려 볼까요? Dad, Ah, you papá, want me to ¿quiere tell que the yo le answer? diga la 뭐 respuesta? 한번 이야기해봐라. Go ahead, A tell me. ver, dígame. 아빠 그 Papá, 사냥꾼의 el 총대가 cazador. 90m짜리 총이에요. El rifle Body of the es gun de was 90 90 meters metros long. de largo. That's why. 그거 말 되네. Así tiene sentido. Makes sense. 정말 우리 신앙에도 그렇습니다. Realmente nuestra vida espiritual es así. 우리가 잘 이해되지 않는 이제 이런 말씀들을 우리가 경험할 때가 많습니다. Hay muchas veces que experimentamos la palabra que no podemos comprenderlo. 하나님의 말씀이 La 우리 palabra de Dios. 생각하고는 뭐가 잘 안 맞아요. Así con nuestro pensamiento no es acorde a nuestro pensamiento. 아니, 이게 너무 안 맞는데 Oh, esto no tiene sentido 내가 아는 지식하고 con mi propio conocimiento 경험해본 것하고 너무 안 y con mi 맞는데 propia experiencia no tiene sentido. It doesn't make sense. 이게 어떻게 이렇게 말씀하셨지? Oh, ¿cómo es que así Dios dice de esta 문제가 manera? 뭐냐면 Now the ¿Cuál problem es el is, problema? 우리는 모든 것을 우리 자신에게 초점을 두고 있습니다. Así todos estamos enfocados en uno mismo. 우리 자신을 중심으로 모든 걸 Todas las 생각하는 cosas lo 거예요. piensa como uno, como si fuera el centro. 여러분
우리와 하나님은 너무 다릅니다. Nosotros y Dios realmente diferente. 여러분 총알이 10m밖에 안 나간다 해도 Por más que el rifle pueda disparar solo 10 metros de distancia, 총대가 90m면 si el rifle es de 90 metros, no problem이죠. no es ningún problema, no es así. 맞습니까? No es así. 자, 200m 뒤에 참새가 있어요. Hay un pájaro de 200 metros de distancia 안 나가요. y el rifle puede disparar solo a 10 metros. 총대가 190m가 되면 문제없어요. Si el rifle es de 190 metros, no es ningún problema. 문제는 우리는 El problema 자신을 바라보는 거. es que continuamente miramos a nosotros mismos. 내 자신이 지금 어떻는가? Ah, ¿cómo estoy 내 yo? 자신의 조건이 어떻는가? ¿Cómo es la condición que yo 내 tengo? 능력이 얼마나 되는가? ¿Cómo es mi capacidad? 우리는 자꾸 우리 자신에게 초점을 두고 있는 겁니다. Continuamente ponemos el enfoque en nosotros mismos. 그것이 우리를 어렵게 합니다. Eso nos pone en dificultad. 자신을 바라보고 있는 동안에는 Mientras se mira a sí mismo, 답이 안 나와요. no hay una respuesta. 여러분 신앙에 있어서 가장 문제가 그겁니다. Ese es el problema más grande en la vida espiritual. 고린도전서 13장에 보면요. Si mira de 1 Corintios, capítulo 13, 사랑에 대한 이야기가 나옵니다. habla acerca del amor. 여러분 그 말씀 아시죠? Usted conoce esa palabra, ¿no es 제가 así? 이 사랑 고린도전서 13장에 있는 그 말씀을 근거로 한 노래를 참 좋아하는데요. Hay una canción que es en base de 1 Corintios. 잠깐 번역을 해줘요. 말만 해줘요. Si yo voy a cantar esa canción, quisiera 제가 que 한번 lo, 불러볼까요? que lo traduzca nomás. ¿Quiere que le cante esa canción? 그냥 Sí. 근데 이 박수가 안 나오네요. Así, pero no nadie aplaude. 사랑은 El amor, 언제나 cuando sea, 오래 참고 mucho aguanta. 사랑은 El amor, 언제나 hasta tanto, 온유하며 siempre tiene 사랑은 piedad. 시기하지 않으며 El amor no tiene envidia, 교만도 아니하며 tampoco es arrogancia ni 무례히 행치 않고 el amor 자기의 유익을 no busca su propio su beneficio. 사랑은 El amor 성내지 no se enoja, 진리와 la verdad 기뻐하고 hace feliz, gozo con la verdad. 예, 여기까지만 하겠습니다. Hasta aquí nomás. 제가 이 Así 노래를 es. 참 좋아했어요. Me gusta mucho esta alabanza. 사랑에 대한 이야기가 많지만 Así mucho de amor habla, 이 성경을 보니까 야 진짜 사랑은 이런 것이구나. pero cuando lee este capítulo, realmente ese es el amor. Este es el amor 나도 verdadero. 이렇게 사랑해야지. Yo también tengo que amar 내가 así. 이렇게 사랑하려고 애를 썼는데 Así yo también traté de amar de esa manera. 지난 이후에 Pero pasado el tiempo, 나하고 맞는 것이 하나도 없어요. así nada de esto era acorde a lo mío. 오래 참고 Dice que el amor es, 땡 아니에요 나는. dice que no es conmigo. 사랑은 Dice que 온유하며 todo lo aguanta. No es en mi caso. 비하지 않으며 Tampoco envidia. 또 사랑은 자랑하지 아니하며 Dice que charity vaunteth not itself. 이것도 나하고 안 맞아요. 땡 That's not me. 교만하지 아니하며 dice que no es It's not arrogante. puffed up. 하이 뭐늘 못하면서도 뭐가 조금만 괜찮다 싶으면 교만한 마음이 올라올 때가 많아요. Así, aunque hago todo, nada puedo hacer bien, pero cuando hago algo bien, empiezo
불의의 행치 a 아니하며 mostrarme. Love does not behave itself 자기의 unseemly. 유익을 구치 Dice 아니하며 que no busca su propio beneficio. 하나도 안 맞아요. 성내지 아니하며 Si nada de eso es acorde a 악한 lo 것을 mío, 생각지 아니하며 Thinketh no evil. 불의를 기뻐하지 아니하고 Rejoice not in iniquity. 진리와 함께 모든 것을 참으며 But dice que rejoice todo, in the truth. todo es en la Bears all verdad, things, believes all things. 모든 것을 바라며 que hopeth todo all lo things, 모든 soporta, 것을 견디는 endureth all todo lo things. sufre. 나하고 맞는 게 하나도 없어요. None of Así these nada de things esto match es conmigo. 이 사랑은 Este amor 예수님입니다. es Jesús, 예수님의 마음. this es el corazón de Jesús. 예수님을 넣어보면 다 맞아요. Así si pone a Jesús aquí, todo es acorde. 이 사랑은 바로 예수님의 마음인데 Así este amor habla del corazón de 내 Jesús. 마음 가지고 이런 사랑을 막 해보려고 하니까 Pero con mi corazón yo quiero hacerlo así. person하게 가다가 어떤 시점이 되면 와라라라 다 Así 깨져버려요. parece que va funcionando, pero en ciertos puntos todo se derrumba. 목사님께서 도구만 반지 이야기 하셨죠? Así el pastor habló del anillo que es pintado de oro. The golden, the fake gold necklace. 우리 선은 도구만 것이다. Así nuestro bien, nuestra justicia es como ese oro falso. 우리 진실은 도구만 거다. Nuestra sinceridad es así como ese oro 우리 falso. 사랑도 도구만 거예요. Nuestro amor también es así. 그거 조금만 긁어보면 Si raspa ese oro, adentro es un metal nomás. 막 여러분 위해주고 사랑해줬는데 Así uno hace por otro y quiere servir a otro. 어떤 결과가 오지 않으면 어때요? Si no viene ningún resultado, ¿qué pasa? 내가 이렇게 사랑해줬는데 Yo 네가 그게 뭐야? así amé, pero ¿cómo me respondes así? ¿Cómo no me lo reconoces? 몇 배로 미움이 확 나요. Así el odio surge mucho mayor. 맞아요? ¿No es así? 더 큰 미움이 되고 더 큰 증오. Más odio surge. Greater hatred. You have a greater anger toward that person. 여러분 성경에서 Así 말하는 lo 것은 que habla la What the Biblia, Bible talks about. 우리를 복되게 하는 것은 하나님으로부터 옵니다. It says what lo que nos blesses us bendice a nosotros proviene de Dios. 성경의 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 El regalo perfecto que proviene, 위로부터 빛들의 아버지께로 내려오나니 dice que proviene de arriba, viene del Padre. 우리를 정말 복되게 하는 것은 Lo 하나님으로부터 que 오는 realmente 것이다. nos bendice viene de Dios. 하나님으로부터 오는 것이 진짜 Lo que proviene de Dios es realmente lo bueno. 하나님으로부터 우리에게 은혜로 주어지는 의가 진짜 의입니다. Lo que proviene por la gracia de Dios es la justicia verdadera. 하나님이 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑이 진짜 Ese 사랑이고 amor que proviene de Dios es el amor verdadero. 마태복음 18장에 보면요. En Mateo capítulo 18, 베드로가 예수님께 질문을 했어요. así Pedro le pregunta a Jesús, Jesus. Jesús, 만약에 어떤 사람이 내 친구가 내게 죄를 범하면 7번까지 용서해 주면 되겠습니까? le dice, si alguien me hace mal, si yo le perdono 7 veces es suficiente. 7번. 와, 그거 대단하지 않습니까? 7 veces es mucho, ¿no es cierto? Supongamos que algún hermano suyo 속였습니다. lo engaña 2 veces, 3 veces, 두세 번 사기를 쳤어요. así 2, 3 veces lo engaña. 그러면 그 친구 Entonces ese hermano 만나고 싶어요? quiere encontrarse con ese amigo o no. 오면 또 무슨 사기 치려고 Si viene, ahora ¿con qué me vas a engañar? 뭐 3번씩이나 친구에게 사기를 쳐. ¿Cómo hasta 3 veces engañas a tu amigo? 인간이 아니다. No eres ni siquiera un ser humano malo, You know, you're a bad person. 근데 7번을 용서하려고 하는 건 진짜 이거는 pero 엄청난 así 거예요. querer perdonarlo 7 veces realmente es mucho. Tremendous. 혹시 여기에 여러분을 속인 사람 7번 용서하신 분 계셔요? ¿Hay alguien de ustedes aquí que perdona 7 veces, que lo engañó 7 veces?
7번까지 갈 게 없어요. Así, ni 7 veces llega. 한두 번만 속이면 만나지도 않아. Una, 2 veces lo engaña, ya no se quiere encontrar con esa persona. 근데 예수님 베드로에게 말하겠냐고. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? 이런 벌에 7번까지라도 용서해. Dice que hasta 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 무슨 의미죠? ¿Qué significa eso? 너는 할 수 없어. Significa tú no puedes. 너는 왜 네가 자꾸 뭘 하려고 해? ¿Por qué tú tratas de hacer algo? 네가 용서하려고 해. ¿Por qué tú tratas de perdonar? 네가 용서할 수 있는 사람이 아니야. Tú no eres quien puedes perdonar. 너는 이런 분이 7번까지라도 용서를 받아야 될 사람이야. Tú eres quien debe de recibir 70 veces 7 el perdón. 까지라도 은혜를 입어야 될 사람이야. Tú eres quien 70 veces 7 debe de recibir la gracia. 나는 이런 번에 7번까지도 너를 용서할 수 있어. Yo puedo perdonarte a ti 70 veces 7. 너는 그런 용서를 나한테 입어야 돼. Tú debes de recibir ese perdón de mí. 너는 용서하려고 하는 사람이 되는 게 아니고 No es que tú debes de ser la persona que debe de perdonar, sino que debes de ser la persona que recibe el perdón. 나는 그렇게 너를 용서할 수 있어. Yo puedo perdonar así. 그런 나에게 너는 은혜를 입어야 될 사람이야. Tú eres quien debe de recibir esa gracia de 안 mí. 되는 너를 붙들고 네가 잘하려고 해서 되는 게 아니야. No es que tú que no puedes y tratas de hacer. 정말 우리를 좋게 하는 것은 우리에게서 나는 것이 아닙니다. Realmente lo que nos hace bien a nosotros no proviene de 우리가 nosotros. 잘하려고 하는 것은 결국 우리를 더 어렵게 합니다. Lo que nosotros tratamos de hacer bien realmente nos hace 우리가 한 mal. 모든 것은 무익하게 되고 결국은 헛된 것이 됩니다. Todo lo que nosotros hacemos termina en vano. 우리가 뭘 잘하려고 하는 것이 더 큰 문제인 것은 Lo que queremos hacer bien nosotros, ¿por qué surge con más 진짜 problemas? 우리를 복되게 하실 수 있는 하나님 앞에 나오지 못하게 한다는 Porque eso impide que vayamos delante de Dios, quien realmente nos bendice. 왜냐하면 하나님께 모든 힘의 권한이 Porque 있습니다. en Dios está todo el poder. 여러분 하나님이 어떤 분이십니까? ¿Quién es Dios? 하나님은 말씀으로 이 Dios 우주 만물을 만드신 Es el 분입니다. creador de todas las cosas por medio de su palabra. 여러분 창세기에 En 하나님 el 아브라함에게 Génesis, 말씀하셨어요. le dijo a Abraham, 아브라함에게 네가 100살 될 때에 아들을 낳게 하겠다. así dijo, cuando tenía 100 años, le dijo, tendrás un hijo. 근데 사실 아브라함이 그 이야기를 듣고 처음에 웃었어요. Pero en el comienzo, Abraham, escuchando eso, se rió. 그래서 그 아들 이삭을 웃음이라고 Por 해요. eso, así llamaron a su hijo Isaac, que 그리고 es 사라도 risa. 아들 낳게 한다는 그 천사의 소리를 듣고 웃었어요. Así Sara también se rió cuando escuchó que iba a tener un hijo, 왜 너무 기가 막혀다. porque era sin sentido 그 eso. 말씀을 듣고 자기를 보니까 Así, cuando escuchó eso y miraba a sí 죽은 것 mismo, 같은 거예요. su cuerpo estaba como muerto. 자기 아내 사라의 태가 죽은 것 같은 거예요. Así ya no tenía costumbre de mujer. 자기 지식과 경험으로 볼 때 어떻게 100살 된 할아버지하고 90살 된 할머니가 자식을 놓을 수 Como en 있어. su propia experiencia mirando como un abuelo de 100, una abuelita de 90 puede tener un hijo. 자기 지식과 자기 경험으로는 Con 너무 안 맞아요. su sabiduría, con su experiencia, no tiene sentido. 근데 Pero, 하나님은 뭐라고 말씀하셨어요? ¿qué dijo Dios? 하나님은 아들을 낳게 하겠다. Dios dijo, sí, yo te daré un hijo. 근데 하나님이 어떤 분인가 생각해 봤어요. Y así pensó, ¿quién es Dios? 하나님은 이 우주 만물을 말씀으로 만드신 분. Dios es quien creó el universo por medio de su 죽은 palabra, 자도 살리시고 quien levanta al muerto. 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 하나님. Es el Dios que llama a las cosas que no son como que si fuesen. 하나님께는 없는 것이 문제가 돼요, 안 돼요? Para Dios, que no hay nada, ¿es un problema o no? 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 하나님. Dios que llama las cosas que no hay como si 말씀으로 fuesen. 이 우주 만물을 다 만드신 하나님이에요. Dios que ha creado el universo con su palabra. 그 하나님이 Ese Dios 늙은 딸아 있는
왜 자식 낳게 못해요? Así, aunque ella es una abuela, ¿cómo no puede hacer que tenga un hijo Dios? 없는 데서도 있게 하는 하나님이다. De lo que no hay, hace que haga. 아멘. Amén. 내 인간의 어떤 생각과 Así, 경험으로 mi, 안 맞아. humanamente pensando y la experiencia no tiene sentido. 그러나 하나님은 우리 어떤 지식에 우리 경험 안에 제한돼 갇혀 있는 분이 아니에요. Pero Dios no está limitado en nuestros límites de cómo pensamos. 모든 걸 하실 수 있는 분이네. Dios es quien todas las cosas puede hacer. 하나님은 모든 능력이 있으신 분이네. Dios tiene el poder. 사람으로서는 할 수 없으되 Lo que es imposible para Dios, 하나님으로서는 모든 것을 하실 수 있느니라. Dios, para Dios todas las cosas son posibles. 자, 한번 하나님으로서는 Así, With God, por 모든 Dios, 것을 하실 수 있다. all things todo are possible. es posible. 하나님으로서는 모든 걸 하실 수 있느니라. Así, Dios, todas las cosas son posibles. 모든 걸 하실 수 있다 했습니다. Todas las cosas puede hacer. 성경은 그걸 말합니다. Eso nos habla la Biblia. 하나님을 여러분처럼 낮추지 마세요. Así, no baje a Dios al nivel de usted. 내가 못하면 안 돼. Ah, si yo no puedo, no es posible. 내가 없으면 없어. Si yo no tengo, no existe. 내가 없어도 Aunque yo no tenga, 90m가 되면 문제돼야 안 돼. si el rifle de 90 metros es un problema o no. 아멘. Amén. 자, 우리는 허물투성이고 연약함 투성이에요. Nosotros estamos llenos de debilidades y fallas. 맞습니까? ¿No es así? 이전에도 그렇고 Antes también así. 또 지금도 그렇고 Ahora también. 또 앞으로도 우리는 부족하고 Y también a futuro también se manifestará tantas fallas y debilidades. 하나님 우리가 진토인 것을 아신다고 했어요. Así Dios nos conoce, 103, God says He knows that we are dust. 우리가 진토인 걸 아신다. sabe que somos del polvo de la tierra. 하나님이 우리의 조건이 아무 문제가 안 되도록 십자가로 우리를 영원히 거룩하게 했어요. And then Así God Dios has ha made us hecho eternally perfect perfectamente by the grace on por the la cross. gracia en la cruz. 십자가가 우리를 거룩하게 하셨어요. En la cruz nos ha hecho 내 perfecto, 어떤 조건과 상관없이 Regardless of sin any importar conditions that I en have, mi condición. 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 La gracia de la cruz de Jesucristo ha perdonado con todo mi pecado. all my sins. 그래서 골로새서 2장 13절에 Por eso en Colosenses capítulo 2, 우리에게 versículo 우리의 13, 모든 죄를 사하셨다고 했어요. It says dice that que Jesus has forgiven Jesús all ha our perdonado con sins. todo nuestro 그리고 pecado. 십자가로 승리하셨느니라. And that he Dice has que won by the venció cross. por medio de la 십자가는 cruz. 승리의 십자가예요. The cross La is the cruz cross es of la victory. victoria. 내 모든 죄를 사하신 십자가. Cross that has La forgiven all my victoria sins. que 내 모든 ha sobrepasado todo mi pecado. 거룩하게 하신 십자가. Cross La that has cruz overcome que all ha my sobrepasado weaknesses and todas mis problems fallas, and mis defeated all my debilidades, 그 십자가 놔두고 dejando esa cruz a un lado. 오맣게 쓰면 I try Si so yo hard to make trato de myself ser good, bueno, 착해집니까? ¿puede ser bueno así? 예? 십자가 놔놓고 Deja de lado a la cruz behind, 내가 막 잘하려고 y así yo me esfuerzo diligentemente, puede hacerse a sí mismo bueno. 빨리 우리를 포기하고 Tiene que desecharse, tiene que dejar uno de lado. 행복입니다. 행복. repentance, in other words, Arrepentimiento, en is otras giving up, palabras, es rendirse. Ah, yo no puedo, Señor, no puedo. 하나님 말씀대로 못 살아요. Yo no puedo vivir conforme a tu palabra. Yo no puedo limpiar mi pecado. 행복하고. So I Se surrender. rinde. 진짜 하나님이 아니면 안 되는 사람을 하나님 앞에 나오면 Realmente la persona que no puede, así va delante de Dios. 하나님 안에 That in Dentro God, de Dios 예수님이 준비되어 있는 거예요. está preparado Jesús. 예수님을 통해서 Por medio de 완벽하게 우리 Jesús 죄를 다 씻어 놓으신 은혜가 있는 거예요. está la through gracia Jesus, de la there's grace which God has cual forgiven all our todo sins nuestro perfectly. pecado ha sido Prepared limpiado for us. perfectamente. 하나님 안에 예수님을 딱 준비해 두셨다. Dentro de Dios está preparado Jesús.
자기가 잘하려고 막 애쓰는 사람은 놔둬요. A la persona que por sí mismo está queriendo hacer bien, 네가 해서는 deja. 안 돼. Ay, tú si tratas no es 네가 posible. 있는 건 의가 안 돼. Con lo tuyo no puede ser justicia. 네가 하는 건 선이 안 돼. Lo que tú haces no puede ser bueno. 네가 하는 건 사랑 아니야. Lo que tú haces no es amor. 안 된다니까. Ah, tú no puedes. 근데 나 할 거예요. Ah, pero dice, yo voy a tratar y así deja a Dios de lado. 하다가 안 돼가 다 Ya 망하고. cuando trata y trata y termina la ruina, They fail in everything. 항복하고 y así se 하나님 rinde. Y They dice, ay finally Dios, give up. yo no God, I puedo. can't do it. 진짜 안 되네요. Ah, realmente no puedo. 어떻게 해요? What do ¿Cómo I do hago? now? 항복한 사람, 안 되는 사람. A la persona que no puede, a la persona que se ha rendido. 봐봐. Okay, A you ver, come here. ven, Come over ven, here. ven, ven. 내가 너를 위해서 준비한 게 Hay algo que he preparado por ti. Mira, 하나님이 준비하신 예수 그리스도의 은혜를 la gracia de Jesucristo le muestra a la persona que no That puede. only shows the people who can't do it. 그럼 깜짝 놀랐대. Y así se asombra. 하나님이 나를 위해서 예수님을 이미 준비해 놓으셨네. Oh, Dios ha preparado por mí a Jesús. 예수님을 통해 모든 걸 다 해놓으셨네요. Así Dios ha preparado todas las cosas por medio de Jesús. 씻으셨네요. Ha limpiado todo mi pecado en la cruz. 복음을 깨닫고 There's one Así person hay la after persona realizing que about the gospel, luego de darse cuenta de saber del 이제 다시 Evangelio, 보냈네. this person él said, God didn't ask me my manifestó, permission. He oh, just sin forgave mi all my permiso sins ya without permission. perdonó todo mi pecado, sin mi Aleluya. permiso Dios. 하나님이 예수님을 통해서 다 Dios, por medio 깜짝 놀라는 겁니다. de Jesús, cuando ve la gracia que Dios ha preparado, se asombra. 하나님이 우리를 위해서 준비해 놓은 그것이 우리에게 의가 되는 거. Lo que Dios ha preparado por nosotros, esa es la 그것이 justicia. 거룩함이 되는 거. Eso se vuelve 저녁 la 시간마다 목사님 santificación. 말씀하신 것처럼 Así como el pastor nos habla cada 죄는 noche, 우리가 씻는 것이 아니고 el pecado no es algo que nosotros limpiamos, 예수님을 통해서 다 씻어놓은 sino que por medio de Jesús todo ha limpiado. 발견하고 믿는 Es 겁니다. descubrir esa realidad y creerlo. 내가 내 죄를 씻으려고 애쓰는 게 아니에요. No es que yo tengo que tratar de limpiar mi pecado, porque Dios sabe que no podemos, porque sabe que no podemos. 하나님이 예수님을 통해서 대신해 놓으신 겁니다. Así Dios ha dejado, ha preparado todo por medio de Jesús. Eso se le llama la gracia. 진짜 우리가 죄를 이길 수 있는 근원은 하나님이 해놓으신 그 은혜에 있는 So the 겁니다. source of our salvation ¿Dónde from está sin la is in fuente, the grace of el God. centro de 알겠습니까? la fuerza para limpiar nuestro 모든 죄를 이길 수 pecado? 있는 근원은 십자가인 The 겁니다. source of fact that we can defeat all Está sin is en la the cross. cruz, 나에게 있는 것이 아니에요. no It está doesn't en belong to mí. me. 여러분 우리 병도 그렇고 Así también nuestra enfermedad igual, 우리 nuestros problemas. 우리는 자꾸 내가 뭘 Nosotros 잘하려고 ha는 continuamente 위치에 있는 거예요. estamos en la posición de querer hacer 내가 bien 막 나를 좋게 해보려고 하는 거예요. y está queriendo hacer bien por sí 여러분 mismo, 죄를 이미 해결해 놓으신 것처럼 así como Dios ya solucionó el pecado. 짊어지셨다 It says 하셨어요. that Jesus También dice que bore Jesús our cargó con sicknesses. nuestra 그가 enfermedad. 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. Dice que por sus llagas hemos 그게 sido sanados. 진짜입니다. That Esa es la reality. verdad. 이게 예수님이 해놓은 은혜를 믿음으로 죄에서 우리가 해방받듯이 Así como por la fe, creyendo en la obra de Jesús, se vuelve libre del pecado, también de la misma manera con nuestras enfermedades. Por la fe, lo que Jesús ha hecho, también Dios nos ha preparado para que podamos sobrepasar la enfermedad. Así debe de mirar al Señor, quien ha terminado nuestro pecado, nuestras enfermedades en la cruz, sin importar en qué circunstancia esté, sin importar cuál es la sabiduría del mundo esté diciendo. La palabra de Dios por la cruz ya está todo hecho. Dentro de la fe,
넘어진 겁니다. That we've made En la so that we can cruz defeat sin, podemos we can sobrepasar el defeat sickness pecado, by también la faith, and we're enfermedad. doing the works of Jesus Christ. 제가 한국에 있을 때 몸이 Yo cuando estaba en 굉장히 Corea, 아팠던 적이 있어요. The ones Una when I vez lived in que mi Korea, cuerpo estaba there was muy time mal, my body was sick, very bad. 감기 몸살요. It was, así era flu. I gripe. had a very bad flu. 그러니까 일주일 계속 막 감기 몸살을 앓았어요. Así por una semana tenía gripe 그래서 감기 약을 먹었는데 y So I tomé la became some, flu medicina. medicines. 별로 이렇게 감기가 나아지질 않아요. Así But la my gripe no symptoms didn't mejoraba. really get away from me. 그래서 그 다음 주간에도 약을 먹는데도 여전히 Y 몸이 la 너무 안 siguiente 좋았어요. semana también tomaba la medicina, pero mi cuerpo no mejoraba. 근데 이제 우리가 수양의 기간이었는데 Pero era el tiempo de 이제 retiro. 그 수양에 오신 많은 몸이 불편한 분들이 기도를 받으러 오는 날입니다. Era el día de que los que estaban enfermos venían a recibir la oración. They come out to receive prayer. 방송이 나왔어요. Así hicieron 이제 el 기도 받으러 anuncio. 오신 분이 많으니까 Como son muchos los que vinieron a recibir la oración, 다 안수 기도에 오세요. todos los pastores lleguen ahí a ese lugar para hacer la oración a los enfermos. Come gather. 내가 이제 또 기도하러 가려고 하니까 내 모습을 봤어요. Yo quería ir a hacer la oración, pero yo me miré a mí 몸살 mismo. 감기를 앓아가 막 내가 영 몸이 안 좋아. Así mi cuerpo estaba muy mal por la gripe 콜록콜록콜록. y así estaba tosiendo. 야, 내가 환자인데. Yo soy paciente. 이래 가지고 만약에 기도 받으러 오신 분 안수하면 내 병이 넘어가 전달 되는 Así, si yo le hago la oración a la persona que está enferma, mi enfermedad voy a pasar a esa persona. 병이 낫는 게 아니라 내 병이 전달되는 거 아니야. Más que se vaya a mejorar, sino mi enfermedad va a pasar a esa persona. Ese pensamiento surgió en mí. 가야 될까 말아야 될까. Yo pensaba, ¿debo de ir o no? 근데 방송에서는 다 오락하는 Pero hicieron el anuncio de que todos los pastores llegasen ahí. 하나님 앞에 가만 생각을 Yo pensé delante de Dios, 내가 이제 몸이 불편한데 así 기도하는 yo 게 estoy mal de 맞느냐, salud. God, is this right? ¿Estoy en lo correcto ir a hacer la oración o no? 근데 기도가 뭐야? Yo pensé, ¿qué es la oración? 기도는 몸에 병이 있는 분들을 위해서 하나님의 도움을 구하는 건데 Es pedir la ayuda a Dios a los que están enfermos. 하나님이 역사해 주셔서 하나님의 능력으로 이 병이 Dios 낫도록 obrando. 간절히 하나님의 도움을 구하는 건데 Y es pedir para que Dios obre. 내 조건이 무슨 상관이 있지? Mi condición, ¿qué tiene que ver con esto? 하나님의 도움을 구하는데 Estamos pidiendo la ayuda de Dios. 내가 막 씩씩하고 건강하면 기도빨이 확확 잘 받고 Así, si yo estoy saludable y fuerte, entonces la oración surge mejor. 꼴꼴꼴하면 Pero si estoy mal, así enfermo, 하나님 내 모습 보고 Dios mirándome a mí, 별로 역사 안 하시고 Dios no va a obrar. 그런가요? ¿Será así? 기도하는 사람이 La persona 하나님 역사 안 que 하시고 ora así, está así tosiendo, Dios no obra. 기도하는 사람이 막 몸짱으로 막 Así el que ora tiene muchos músculos. Y así cuando ora, así el poder de Dios baja fuertemente. If that's the person who prayed, then God's going to answer to the prayer. 만약에 예스라면 Si fuera así, 목사님들은 오늘부터 헬스 해야 됩니다. desde hoy los pastores todos tienen que hacer gimnasia. 맞아요? No es así. 기도 하나님의 은혜를 구하는 건데 내 Estamos 조건이 무슨 buscando la gracia de Dios. ¿Qué tiene que ver mi condición? 문제야? Mi condición, ¿cómo afecta eso? 간절히 도와달라고 하나님께 도움을 요청하는 Estamos 건데 pidiendo la ayuda de Dios, que Dios ayude al 내 조건이 enfermo. 무슨 소용이 있어? Mi condición, ¿qué tiene que ver ahí? 하나님이 내 마음을 딱 바꾸어 Así 주셨다. Dios cambió mi corazón. 내가 갔습니다. Yo fui ahí. 가서 이제 몸이 불편한 Así 분들이 las 딱 personas que estaban mal en su salud estaban ahí para recibir la oración. 내 마음에서 En mi corazón. 하나님 이분에게 은혜를 베풀어 주십시오. Solamente el Señor, usted ponga su gracia en esta persona. 정말 하나님 은혜로 이
이 병에서 벗어나게 해주십시오. Por su gracia, permita que esta persona pueda ser liberado de la enfermedad, 정말 더 힘있게 permita la 복음을 salud 전하게 해주십시오. para que pueda vivir por el Evangelio. 그날 온전히 하나님의 은혜만을 구하는 마음으로 Con el corazón de buscar a Dios solamente, así oré. 아마 그날 기도 받은 사람 다 나았을 거예요. Yo creo que ese día todos fueron 내가 sanados. 마음으로 그렇게 기도했어요. Así, realmente de corazón pude orar. Y luego de terminar, 옆에 계신 목사님께 el pastor que estaba al lado mío, 목사님 나도 지금 몸이 좀 안 pastor, 좋아요. mi salud está mal. 나도 기도 한번 Por favor, quisiera recibir su oración. 무릎 꿇고 Yo me arrodillé 저도 옆에 계신 목사님께 y yo recibí la oración del pastor que estaba al lado 기도 mío. 마치고 올라와서 2층으로 Y así, luego de la oración, subí al segundo piso y estaba tosiendo continuamente. 꺼내가 Y agarré la medicina 오라고 하는데 y quería tomar la medicina, 하나님이 como que Dios me estaba diciendo: 그약뭐 말라고 계속 먹냐? esa medicina ni efecto te hace, ¿para qué sigues tomando esa medicina? 꼭 그렇게 말씀하는 것 같이 생각이 Así es como que Dios me estaba diciendo eso. 지금 막 일주일 넘도록 약을 Más de una 먹는데 맞지도 semana estaba tomando la medicina, no hacía ningún efecto. 그 습관을 따라 약을 그냥 먹냐? Así, conforme a tu costumbre, vas a seguir tomando la medicina. 저에게 은혜 베풀어 주십시오. Dios, ponga su gracia en mí. 약 먹어도 이거 듣질 않네요. Aunque tome esta medicina, no hace ningún efecto. 하나님 저에게 은혜 베풀어 주십시오. Señor, ponga su gracia. 그냥 뭐 낫지도 않는 약 이거 그냥 먹으려고 Esta medicina que no me hacía ni efecto, quería tomar y lo tiré a la basura. 근데 그 시간부로 Pero luego desde esa hora, 가까이 갔던 그 몸살 감기가 딱 끝났거든요. así esa gripe que lo tenían por más de 10 días, todo se terminó. Estaba muy agradecido. 여러분 우리가 우리의 어떤 조건을 자꾸 우리는 생각해요. Nosotros continuamente pensamos en nuestra condición, 모든 능력의 권한은 하나님께 있습니다. pero todo donde proviene el poder está de Dios. 정말 하나님으로부터 오는 겁니다. Proviene de Dios. 아멘. Amén. 자, 여러분 목사님께서 한번 Así, una vez el pastor, 몇몇 목사님 같이 이제 목사님 박옥수 목사님과 이제 상담을 하는데 así varios pastores tenemos la consulta con el pastor Parr. 목사님 그런 교제를 해주셨어요. El pastor Parr nos dijo, 나는 내가 así yo, 악곡동에서 훈련을 받을 때 cuando yo recibí el entrenamiento de la ciudad en el pueblo de Acontón, 최고 많이 밥을 못 먹은 것이 열흘이었다. dice, el tiempo más largo que no pude comer fue 10 días. 그때 음식을 달라고 내가 하나님 앞에 간절히 기도했다. Yo oraba para que Dios me diera la comida, 근데 pero 하나님이 음식을 안 주시더라. Dios no permitía el alimento. 그러나 그때도 하나님은 나와 함께 계셨다. Pero en ese momento también Dios estaba conmigo. 그때도 하나님은 나를 사랑하셨다. Y Dios también me amaba. 제가 그 말씀을 듣는데 Yo escuchaba 내 eso. 마음에 다 충격이 되는 거예요. En mi corazón vino como un shock. 여러분이 만약에 Si en caso en 양식이 ustedes, 떨어졌다고 해요. supongamos que se terminó la comida en su casa 그러니까 기도했는데 응답을 안 해요. y usted ora, pero Dios no responde a su oración. Y un día pasó hambre 또 간절히 기도했어요. y vuelve a orar sinceramente. 저를 굶었어요. Y 2 días ya 또 no 하루를 come. 기도했어요. Y volvió a orar todo el día. Y Dios no escucha, no responde su oración. Y 3 días, 어떤 생각이 올라올까요? en el tercer día, ¿cómo pensará ese punto? 하나님 기도 안 들어주시네. Dios no escucha mi oración. 하나님 함께 안 하시네. Dios tal vez no está 하나님 conmigo. 나 안 도와주시네. Dios no me ayuda. 하나님 안 도와주실 것 같으면 이래 Si 있다가 Dios 굶어 no me ayuda, yo tal vez me muera de hambre 양식 aquí. 찾으러 가야지. Tengo que salir a buscar comida. 자기 생각대로 자기 길을 Y así, conforme a su pensamiento, seguirá su camino. 이해되시죠? Pueden comprender.
제가 목사님 그 말씀을 들으면서 Yo 많은 escuchando 생각이 esa palabra del pastor, pensé en muchos 됐어요. 밥을 aspectos, 한 열흘 못 먹으니까 como 10 días sin poder 그리고 comer, 산에 가보니까 y fue a la montaña. 돌하고 나무 빼놓고는 다 먹는 것이더라. Dice que sacando la roca y los árboles, todo era comible. 근데 그런 위치에서도 Pero en esa 목사님 posición, 마음에는 하나님의 말씀이 있는 거예요. así en el corazón del pastor estaba la palabra de Dios. 우리는 우리가 몇몇 기도해 본 것으로 쉽게 우리는 기도했는데도 안 들어주시네. Así nosotros, por haber orado un poco, unas veces, pensamos, Dios no me responde mi oración. 하나님 함께 안 하시네. Dios no está conmigo. 응답 안 해주시네. Dios no responde mi oración. 우리가 이렇게 몇몇 해본 것 속에서 쉽게 우리는 말씀을 Así, por lo que uno hace un poco, así rápidamente bota la palabra de 눈에 Dios 보이던 형편으로 con la situación que mira con 우리가 sus 몇몇 propios ojos, 해봤다는 경험으로 con la experiencia que tiene uno, 하나님의 말씀을 보내버려요. así bota la palabra de Dios. 그것이 사람들이 속는 겁니다. Eso es lo que las personas son engañadas. 목사님 주시는 말씀이 Esa palabra que el pastor nos dio ese día 많은 생각을 하게 했어요. hizo que piense en varios 기도를 aspectos. 했는데도 Aunque 응답 못 ore, 받았을 때 y si no me da la respuesta, 많은 육신의 생각이 올라오는데 muchos pensamientos de la carne surgen 목사님 마음속에 en el 그 corazón del 생각을 pastor. 이길 수 있었던 것은 바로 하나님의 말씀이었어요. Que lo que podía sobrepasar esos pensamientos era la palabra de Dios. 나와 함께 계셔. Dios está 하나님 conmigo. 나를 사랑하셔. Dios me ama. 그때는 그것이 내게 필요했기 때문에 허락하셨을 뿐이야. Así en ese momento, porque era necesario para mí, por eso Dios lo permitió. No es que Dios no me ama, 하나님 내 기도를 안 들으시는 게 아니야. no es que Dios no escucha mi oración, 하나님 나와 함께 안 하시는 게 아니야. no es que Dios no está conmigo, 그때는 그것이 내게 필요했기 때문에 sino que en ese momento era necesario para mí, por eso Dios permitió eso en mi vida. 하나님의 말씀이 그 마음에 있어서 La palabra de Dios establecido en su corazón hace que pueda sobrepasar los pensamientos que surgen por medio de esa situación. 말씀하셨잖아요. Ayer el pastor mencionó 암 걸린 사람들이 las personas que agarran cáncer. 하나님 은혜로 낫는 사람도 있고 Hay quienes por la gracia de Dios son sanados. 암 걸린 상태에서 자꾸 형편에 빠져서 Hay otros que, teniendo la cáncer, caen cada vez más en la 암의 situación 종이 되는 사람이 있는 거예요. y son como esclavos de esa cáncer. 형편을 통해서 속여요. Satanás continuamente engaña por medio de las circunstancias para que mire a sí mismo. 너 네가 이렇잖아. Tú eres así. 너 믿음도 없잖아. Tú no tienes fe. 너 육신적이잖아. Tú eres 너 carnal. 세상을 좋아하잖아. Tú te gusta el mundo. 가만 듣다 보면 다 맞는 말이야. Así, cuando escucha eso, sí, tiene sentido. 아멘. Así dice, amén, amén. 그러니까 하나님 너 속에 역사 안 하시는 Por 거야. eso Dios no puede obrar en ti. 하나님 그러니까 하나님 너와 함께 안 하시는 Por eso 거야. Dios no puede estar contigo 우리가 인정할 수밖에 없는 조건을 가지고 con las condiciones que 믿음에서 떠나게 만드는 거예요. no podemos evitar recibirlo. Satanás hace que sea parte de la promesa de Dios. 사탄이 이렇게 우리를 속여요. Satanás de esa manera nos engaña. 사탄은 끊임없이 어떤 우리가 인정할 만한 형편을 가지고 Satanás, con las situaciones que son aptos a nuestra vista, utiliza eso para que sea parte de la palabra. 사탄이 우리를 속이는 모습이거든요. Esa es como Satanás nos engaña. 여러분 그렇지 않습니다. Sí, no es así. 여러분 우리가 구원을 받고 난 뒤에 Luego de haber recibido salvación, 우리를 은혜로 구원하신 하나님이시고 está Dios quien nos salva por la 은혜로 gracia. 구원받은 우리에게 하나님은 또 은혜의 약속을 주셨어요. Y así recibimos la promesa de la 구원이라는 것이 gracia. 내 행위에게 속한 것이 아니고
온전한 은혜이듯이 Así como la salvación no pertenece a uno, sino que es por la 내 행위의 조건에 gracia, 의해서 그 구원이 변할 수 없는 것처럼 así como la salvación no puede cambiar 은혜로 en base a mi 구원받는 condición o 우리에게 mis 주어진 약속도 obras, 마찬가지입니다. también la promesa de Dios que nos ha dado es por la gracia. Dios que nos ha llamado por la gracia, dice que hasta el fin del mundo estaré contigo, yo escucharé tu oración y yo oraré por medio de ti. Así yo obraré. Esa es la promesa de Dios. Es una promesa que fue hecho en base a la gracia. Eso no cambia conforme a nuestra obra, pero Satanás hace que mire a uno mismo continuamente. Dios está conmigo, pero Satanás hace que mire su propia imagen, hace que mire su propia debilidad. Por esto, así Dios no puede ayudarte, porque tú eres así, Dios no puede obrar en ti. Por esto, y así Dios no escucha tu oración. Satanás hace que mire su obra continuamente para que no tenga la fe en la promesa. Por favor, recuerde, la gracia de Dios, la promesa de Dios, así no cambia de ninguna manera. Por ninguna condición o obra puede cambiar la promesa de Dios. Dice que por la gracia de la fe ha recibido la salvación. Antes que otra cosa es la fe. Por la gracia, por medio de la fe, la base de nuestra fe es la obra, la gracia que ha hecho Dios por nosotros. Por eso esa gracia no cambia. El corazón de Dios nunca ha cambiado, tampoco va a cambiar. La gracia de Dios, la promesa de Dios, hace que pueda sobrepasar las circunstancias. Cuando en caso usted tenga alguna enfermedad, seguramente a veces habrá orado. ¿No es así? Y también a veces así, si Dios me ayudará, tengo esa fe. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses. Y así la oración, la voz va bajando, se va. En el comienzo hizo, sí, lo creo. Luego lo creo. ¿Podré creerlo? Así cada vez más va bajando. Así si mira su situación. Hay un estudiante que fue de misionera de voluntariado al exterior y cayó de una escalera. Hay un estudiante que se llama Hejin y se lastimó su espalda. Así, creo que como 10 años ha pasado apenas. Estaba de voluntariado a Ghana, en África. Así se cayó y se lastimó su columna. Y así está paralizado en sus piernas.
수술을 진짜 하나님 은혜로 잘 Así, 마쳤습니다. por la gracia de Dios, pudo ser trasladada a Alemania y tuvo la cirugía. 목사님께서 Así el pastor, 자매가 반드시 걷게 될 걸로 목사님은 믿음을 가지고 el pastor tuvo la fe de que de seguro esta estudiante va a caminar. 근데 지금까지 걷지 못해요. Pero todavía no puede caminar. 근데 목사님은 그 혜진이가 걷는다는 것에 조금 더 의심이 없어요. Pero el pastor no tiene ni una duda que ella caminará. 제가 그 목사님 말씀을 보면서 좀 제가 생각이 또 많이 되는 Yo, 거예요. escuchando al pastor, me hacía pensar en varios aspectos. 아멘, 할렐루야. Así, por el primer año decía, amén, aleluya. 좀또 그러질 것 같은 마음이 드는 거예요. Y así, así parecía que iba a caminar. 2년대로 조금 시간은 더 걸리는가 Pero así 2 años, sí, yo creo que sí, se tomaron un poco más de tiempo en el tercer año. 안 될란가? Ya creo que tal vez no va a funcionar. 목사님은 한 번도 El pastor nunca tuvo ese corazón. 목사님 어떤 형편도 인정을 안 하시는 El pastor no acepta ninguna circunstancia. 그 자매는 목사님 말씀을 마음에 가지고 Esta hermana, teniendo el corazón del pastor, 지내고 있어요. ella vive muy radiantemente. 가서 다니면서 강연도 하고 Y así va alrededor y da lectura. 그런 거 진행도 하고 Y también hay un concierto de libros. 나가기도 하고 También en la radio Jerusalén ella habla. 제가 지난주에 그 자매 그 강남교회에서 만났는데 Yo me encontré con ella la semana pasada en la iglesia de Gangnam. 너무 밝게 지내는 Ella vive muy radiantemente. 얼마 전에 그 자매가 독일의 행사에 이제 갔습니다. Hace poco ella fue a un evento en Alemania 그리고 자기 이 척추 수술을 해준 병원을 y 찾아갔어요. fue a visitar al hospital donde le hicieron la cirugía de su columna. 그 이제 의사 선생님들을 한번 만나러 간 거죠. Así se fue a encontrar con los doctores. 근데 의사 선생님이 Así los doctores, 그 예진이 자매님 다리를 보고는 mirando la pierna de Hejin, 깜짝 놀란 거예요. así ellos se sorprendieron. 이 척추가 마비가 되면 Si la columna se paraliza, 다리의 근육이 쫙 빠진답니다. dice que los músculos de la pierna todo se desvanece. 다리가 아주 가늘었습니다. Y dice que las piernas, si no lo usas, se vuelve muy delgadito. 그런데 그 혜진이 자매는 Pero esta hermana Hejin 다리의 근육이 그대로 있다는 겁니다. dice que los músculos se mantienen tal como eran. 의사가 깜짝 놀라는 거예요. Dice que los doctores estaban asombrados. 이야, 이런 정도면 걸을 수 있는데. Oh, si esta condición ella puede caminar. 아멘. Amén. 그때 목사님은 그 형편과 상관없이 Así el pastor, sin importar en esas circunstancias, 아마 다리가 가늘어져도 문제 안 돼요. aunque sus piernas fueran delgadas, no sería ningún problema para él. 주신 마음, El corazón que Dios le ha permitido, 말씀. la palabra que Dios ha permitido, 목사님은 그걸 믿으시더라. el pastor cree en eso. 어떤 형편도 인정 안 해요. No acepta ninguna circunstancia, 하나님의 말씀을 의지해요. solamente se apoya en la palabra de Dios. 어떤 형편도 안 받아들여요. No acepta ninguna circunstancia. 하나님의 말씀을 실상으로 목사님. El pastor acepta en su corazón como la realidad que es la palabra. 하나님 걷게 하실 거다. Hasta ahora el pastor dice, Dios hará que ella camine. Dios hará de seguro que camine. 그것이 바로 믿음입니다. Eso es la fe. 사단은 Satanás 하나님의 말씀에서 우리를 멀어지게 하는 거예요. hace que sea parte de la palabra de 사람들이 Dios. 하나님의 말씀을 놔두고 자꾸 형편을 따라가니까 구원을 못 받아요. Así muchas personas siguen a su situación, 내 자신의 조건이 무슨 se 의미가 mira a su 있습니까? propia condición, por eso no pueden recibir la salvación. 예수님의 십자가가 우리의 모든 죄를 다 사했는데 La cruz de Jesús ha quitado todo nuestro pecado. 십자가가 우리의 모든 죄와 연약함을 이기셨는데 En la cruz ha sido victorioso 십자가가 우리를 영원히 이미 온전케 하셨는데 y nos ha hecho perfecto para siempre. 내 형편은 이건 아무 의미가 없는 Mi situación no tiene nada que ver. 형편은
죽은 것이. Mi Circumstances are situación dead. está muerto. 아브라함 이야기했습니다. Abraham 우리 dijo, 성경 말씀 한번 읽어보겠습니다. Let us read the word. vamos a leer 로마서 4장 Please open Romanos Romans capítulo chapter 4. 4장 18절 Chapter 4, versículo verse 18. 18. 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntamente. 시작. Comenzando ya. Él creyó en 말할 수 esperanza 없는 contra 중에 esperanza 아라고 para 믿었으나 llegar a ser 이는 padre de 어디로 mucha gente, 내가 conforme a lo que se le había dicho, 민족의 así será tu 되게 descendencia. 하리 하심을 인함이라. 자, 아브라함이 바랄 Abraham 수 없는 중에 그랬습니다. It says Dice que against hope. creyó en 자, esperanza 바랄 수 없는 contra 중에 이것은 esperanza. 형편입니다. Against hope, Así meaning this is a significa circumstance. la 어떤 circunstancia. 형편입니까? What kind ¿Cuál of es la circumstance? circunstancia? 자기 몸이 죽은 것 같고 Así como su cuerpo estuviese 자기 muerto, 태가, 사라의 태가 죽은 것 같았습니다. Sarah, Así- she felt that her womb was dead. como si estuviera muerto su cuerpo estéril, la matriz de Sara. 같은 것이 그 형편이었습니다. Así, esa era la circunstancia como Abraham, su cuerpo muerto o estéril, su matriz 인간적인 era 지식이나 estéril de Sara. 불가능한 겁니다. And humanly Así, knowledge and humanly thought, this is Con el impossible. pensamiento del hombre es imposible, 믿었으니 But it said, pero dice against que hope, believed in esperanza hope. contra esperanza, dice What did creyó. they believe? 바로 ¿Qué es lo que 하나님의 creyó? 말씀입니다. It is the Creyó word of God. 그 la palabra de 말씀하신 분이 Dios. 누굽니까? Who ¿Y is it that quién spoke? es quien habló? It is Es Dios. God. 그 하나님 어떤 분이십니까? Who ¿Y is quién that es God? Dios? With God all things are possible. En With Dios God, all todas things are las cosas possible. son posibles. 모든 것을 하실 수 있는 하나님. It is God who can do Dios all que en things. todas las cosas es 없는 posible. 것에서 있는 것처럼 부르시는 하나님. Dios que llama a las cosas que no son como que si fuese. As if it existed. 천지 만물을 말씀으로 만드신 하나님. Quien creó todas las cosas por medio de su palabra. 한 번도 거짓말 하신 적이 없는 하나님. Dios God que who's never nunca spoken a lie miente. before, not once. 그 하나님이 That God 아들 낳게 해줄게. says that I shall make you to bear a child. 그 하나님이 아들 낳게 한다면 아멘. If that God Así, says you si shall Dios have a son, dice you que say, va a tener un Amen. hijo, tiene que ser amén. 자, 여러분, 자 이게 볼펜입니다. So everyone, this is a pen. 믿습니까? Do you believe this? ¿Lo cree? Esta es una Is it a pen? Do pluma. you believe? 이거 성경책입니다. This is the 믿습니까? Bible. Do you believe it? Esta es la Biblia, ¿lo cree? 이거 This 라디오입니다. is a radio. Este es radio. 라디오입니다. It's a radio. Esta es una radio. 역시 안 믿으시구만. Así no lo cree. 왜? Why ¿Por not? qué? 여러분이 보니까 이건 시계죠. When you look Así at a it, su it's a watch. vista es un reloj, ¿no es así? 여러분의 지식과 경험으로 띠띠띠띠 보니까 저거는 시계다. With your knowledge and experience, when Así, you look con at su this, when you look at experiencia, this mira object, esto, that's a watch. es un That's a reloj. watch. Tell him Es it's un a reloj. watch. 그렇죠? Right? 자, 이건 볼펜입니다. 하니까 This, I said, this is a pen. Esta es una 볼펜이라고 pluma. 해서 yes, 볼펜입니다. 그렇게 하는 게 아니고 No es que porque yo digo que es una pluma, por eso acepta que es una pluma. 내 지식과 경험으로 띠띠띠띠 돌려가 볼펜 맞다 캐라. With my knowledge and experience, oh, that's a pen. That is right, correct. Tell him that's a pen. 여러분 지식과 경험에 볼펜이 맞으니까 볼펜입니다. No porque se lo digo, sino que en su experiencia, en su sabiduría, sabe que esto es una pluma, por eso acepta. 성경입니다. Cuando 여러분 yo- 생각에 경험에 맞으니까 성경입니다. I said, this is Yo the digo Bible. es You la say yes, Biblia, because in como your es knowledge acorde a and su experience, it is pensamiento, por eso 이거 acepta 라디오입니다 que es 하니까 una 여러분 Biblia. 경험에 안 맞으니까 아닙니다. Cuando yo digo que esto es una radio, como no es conforme a su experiencia, no acepta que es, 여러분 지식과 경험에 que es una radio. 시계니까 시계라고 합니다. porque en su sabiduría, en su experiencia dice que esto es un reloj, por eso dice que es un reloj. 전부 여러분의 경험과 여러분의 지식과 여러분 눈에 보이는 판단을 대답한 겁니다. Así usted lo que responde es en base a su experiencia, a su 내 말을 믿은 juzgamiento, 게 아닙니다. no es conforme a mi palabra. 아브라함아 이거
볼펜이야. God calls Abraham. Así es, Dios le dice a Abraham, esto es una pluma. Ah, Abraham dice, sí. Abraham, Abraham, esto es la Biblia. Ah, sí, amén. Abraham, Abraham, esto es una radio. 자기 경험 이거 시계인데. No, en su experiencia, no, esto es un reloj. it's a watch. Es un reloj. 근데 라디오라는 하나님을 생각해 봐. Pero pensó en Dios, quien llama esto radio. 모든 게 뛰어난 분. Oh, Oh, God, Dios, he's que excellent in all por things encima de mí, 것이 없는 분이신 God un has Dios never- que no God se never equivoca, said anything wrong. 거짓말 하신 적이 없는 God 분. nunca never lied miente. before. 내가 볼 때 내 경험으로는 시계처럼 보여도 With my En mi experience, when I look at experiencia it, se even though it looks like ve a watch, como un reloj, but if 라디오라면 라디오야. God pero calls si it a Dios radio, llama it is a radio, radio. es una radio. 자기 생각을 버리고 하나님 말씀을 받아들인 거야. He threw Así away his es, own thoughts, he accepted bota the su word of God. experiencia y acepta la palabra de That we Dios. call A faith. eso se le llama fe. 여러분 하나님은 이 시계처럼 보이는 여기에 라디오 기능 넣을 수 있죠? Everyone, Así, so God, si he put the Dios function pone of las radio in funciones this de una object that radio, looks like a puede watch, hacer right? el reloj como una radio, ¿no? 저 스마트워치 나오죠? These En days they estos call this días thing called sale el smartwatch, right? reloj inteligente. 비디오도 나와요. No solamente la radio, sino también video sale de reloj. 하나님은 Dios, 뭐든 하실 수 있으세요. todas las cosas puede. 그래서 하나님 앞에서는 여러분의 경험이나 여러분의 판단을 Por eso delante de Dios, toda su experiencia, todo su conocimiento, todo debe de votar. 하나님 말씀을 그대로 받아들이는 걸 믿음이라고. Así, aceptar la palabra de Dios tal como es la 하나님이 fe. 아들 낳게 하시겠다면 If God will make Así- me have a son, 하나님이 하신다면 되죠. if God will do Así, it, si yes, it can usted happen. hace es 자기 posible, 생각을 버리고 Throwing away my votando thoughts, su 자기 눈에 pensamiento, 보이는 형편을 버리고 throwing away the votando situation that I su see with my eyes, situación que mira con sus ojos, throwing away my votando su experiences, experiencia, 하나님의 말씀을 마음에 받아들여서 aceptando la palabra de Dios en su corazón. 역사하시다. Tal así Dios obrará. 자, 우리 한 구절 더 읽어봅시다. Vamos a leer un versículo más. 히브리서 11장 11절을 한번 Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 11. 믿음으로 Por la 자신도 fe 나이 늙어 también 단산하였으나 la misma Sara, 잉태하는 siendo 힘을 얻었으니 estéril, 이는 약속하신 recibió 일을 fuerza 이루신 줄 para 알리라. concebir through faith also y dio Sarah a herself luz received aún strength to fuera conceive del seed and tiempo was de la delivered edad, of a child when porque she was past creyó age, because she que judged era him fiel faithful who quien had lo promised. había 자, prometido. 사라가 90살이 돼서 늙어서 단산했다 그랬습니다. Dice Sarah que turned 90 because she's older, Sara she ya wasn't estaba able a to sus 90 años, era siendo estéril, 다 죽었다는 Now, 거. all toda the functions of función the body para being able to tener have a hijo, son has died. todo ha muerto. 아브라함의 몸도 죽었고 También el cuerpo de Abraham 사라의 태도 también. 죽었고 Sarah's womb También is dead. Estaba 결론적으로는 estéril 안 la matriz de 된다라는 Sara. In Como en conclusion, conclusión it's es not gonna imposible. 그 잉태하는 힘을 얻었다. Pero dice que recibió fuerza para concebir, 자기 생각을 버리고 botando su 자기 pensamiento, 마음을 버리고 botando su corazón. 하나님의 말씀을 받아들였을 때 Cuando acepta la palabra de Dios, 그 말씀은 esa 모든 palabra 걸 이기고 말씀대로 hace que sobrepase 자식을 잉태하게 만들었습니다. that word toda defeated la all situación things, and like it says in the y- word, it allowed her to y le bear a permite child. tener un hijo. 지금도 똑같습니다. Now, Y en it's esta exactly hora the same today. igual, 목사님의 말씀을 받아들였을 때 cuando acepta la palabra del 그 pastor, 형제가 Brother, you want John así Choi? como el hermano Chan Choi, 병원에서도 받아주지 않는 그 형제 sí. 속의 말씀이 독을 이기게 했습니다. Who had the quien spirit of poison el spread all veneno over del his body, escorpión and the todo se even the esparció en su hospitals cuerpo, rejected la him. palabra, That word saved him. aceptando esa palabra, lo salvó. 하나님의 말씀을 받아들였을 때 When he accepted Cuando the word of aceptó God la through pastor, palabra de Dios por medio del 여러분 pastor, 그 53가지 암에 걸렸던 최수연 자매 remember esta hermana Sister Choi, who Chesuyon, had que 53 tenía different kinds of 53 cancers, cáncer en su cuerpo, 53가지 암을 그 말씀이 다 이기게 esa 하셨어요. palabra hizo que sobrepasara toda esa cáncer. 하나님의 말씀을 받아들였을 때 when she Cuando accepted the words acepta of la God, palabra de 우리의 Dios, 모든 죄를 이기고 우리를 깨끗하고 의롭고 온전케 해주셨습니다. así Dios permite que sobrepase todas las cosas y que también lo limpie del pecado, y ha hecho que ya no tenga condenación,
우리 마음이 죄에서 해방을 받게 해주셨어요. hace que sea libre del pecado. 말씀이 우리 마음에 와서 그렇게 역사하는 겁니다. Así la palabra llega a nuestro corazón y esa es la obra que hace. 여러분이 형편을 보지 마시고 So everyone, please Ya do no not look at mire your su circumstances now. situación, 말씀을 보십시오. Look mire at the la word. palabra. 하나님의 말씀은요, The words La of palabra God de 그냥 Dios 말씀이 아닙니다. are not no es just words. solamente la 그 속에는 palabra, 하나님이 이미 대신 다 해놓으신 하나님의 은혜가 있습니다. In it, sino there is que grace en of God él which God está has la gracia de fulfilled already. Dios 하나님이 que 거룩하다 todo 하실 tiene 때 preparado. God says you are holy. Cuando Dios lo llama santo, 해놓고 거룩하다는 겁니다. Dios nos ha hecho santo y luego nos llama santo. 하나님이 너 의로워 하실 때 Cuando God Dios says nos you are llama justo, justified. 정말 예수님을 통해서 우리를 의롭게 por medio de 해놓고 Jesús 의롭다는 겁니다. ha hecho a Truly, God has nosotros already justos justified us through y Jesus, luego and nos He llama calls us who are justos. justified. 네 자리를 들고 일어나 걸어가라 하셨어요. Cuando When dice God toma tells tu us, get lecho up, y take your anda, bed and walk. 일어나 걸어갈 수 있도록 다 해놓고 así 예수님이 ha hecho 말씀하시는 todo 겁니다. para que se levante y ande, y así dice toma tu lecho y anda. 우리 믿음의 근거가 어디 있습니까? ¿Dónde es la fuente, la base de nuestra fe? Es la cruz. 우리 죄를 끝내신 곳, ¿Dónde fue terminado nuestro 우리의 pecado? 모든 연약함과 병을 Donde nuestra 끝내신 곳이 debilidad, 십자가입니다. nuestra enfermedad fue terminado es la cruz. 이루었다 하신 곳. Así Jesús donde dijo 다 consumado 이루었던 es, 것을 믿는 것이 믿음입니다. es creer en que todo ha sido consumado, eso es la fe. 아멘. Amén. 여러분 형편 보지 마시고 Ya no mire a su circunstancia. 정말 하나님이 우리 모든 죄를 다 씻어놓고 Dios ha limpiado todo nuestro 모든 사람이 pecado. 이 은혜를 깨닫고 믿음으로 죄에서 벗어나기를 원하는 것처럼 Y así Dios quiere a todos que sepa de esta verdad y sea libre del pecado. 연약함도 다 짊어지셨다고 También manifiesta que toda nuestra debilidad y nuestras enfermedades ha cargado. Cuando cree en esa palabra, realmente puede tener la fuerza para sobrepasar cualquier circunstancia. 죄를 이기고 모든 질병과 연약함을 이기는 능력은 바로 하나님의 El poder para poder sobrepasar el pecado, la enfermedad, la debilidad está en la palabra de Dios. Aunque tenga la enfermedad por mucho tiempo, no se defraude. Eso también es solamente es su pensamiento. Eso tampoco es un problema. Oh, yo oré, pero parece que nada pasa. Eso tampoco no piense en eso. La promesa de Dios no cambia. Así Dios quiere que la palabra de Dios se establezca en su corazón. ¿Entiende? Satanás continuamente por el pecado hace que mire las circunstancias y piense que no es posible. Así hace que piense que Dios no va a ayudar. Ahora la enfermedad es tan severo y así Satanás hace que piense, esto no es posible, ya no hay esperanza. Y así hace que cada vez más por las circunstancias nos alejemos. Y así luego estamos tan profundizados en las circunstancias y piensan, no puedo, está tan profundo de la circunstancia, dicen, no, voy a morir aquí. Así Satanás es como nos guía, pero no es así. Eso es el pensamiento. Satanás de esa manera nos engaña, todo dejando de lado. Así, por la gracia, Dios me ha salvado, Dios está conmigo y Él anhela ayudarme. Si Dios obra, esto no es nada. Dios me dará un testimonio precioso. Yo mañana voy a continuar
병이든 sea la enfermedad, sea el problema, lo que Dios permite, detrás de todo eso está la bendición de Dios. Parece que a nuestros ojos es difícil, parece a nuestros ojos como un problema, pero si sabe la voluntad y el plan de Dios, es una gran bendición. Amén. 하나님 여러분에게 주신 이런 것 하나하나는 귀한 En cada aspecto de esto, Dios permitirá que realmente sea un buen testimonio. Y también por medio de esas cosas quiere que estemos, los que estamos alejados se acerquen a Dios. Y por medio de la dificultad también, la enfermedad, Dios quiere enseñarnos ese mundo maravilloso de Dios. La promesa de Dios nunca cambia. El corazón de Dios hacia nosotros no cambia. Esperando que siempre se acuerde de eso. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? 제3대에서 얘기하셨는데요. You were talking about the forgiveness of sin? 저는 이렇게 용서를 못하는 거를 알고 있습니다. As far as I understand, you can't ask for forgiveness. 그게 사실이고요. And that is the fact. 근데 실제로 이렇게 교회 안에서 이렇게 두 사람들이 이렇게 좀 사이가 안 좋거나 그럴 때 이렇게 어떻게 그거를 이끌으시는지. And actually, in church, when two people are in a bad relationship, how can you resolve the situation? 신앙의 가장 시작이 뭐냐면 ¿Cuál es el comienzo de la vida espiritual? Es descubrirse a sí mismo. 사실은 내가 용서할 수 없는 사람이 돼야 맞습니다. Sí, es cierto que tenemos que ser la persona que no podemos perdonar a otro. 마음으로 예수님을 대신할 수는 없습니다. Con mi buen corazón no puede reemplazar a Jesús. 어떤 그런 모습을 드러내는 것도 또 하나님이 우리에게 주시는 과정일 수 있어요. Dios así nos pone, nos expone como personas que no podemos perdonar a otros. 진짜 내가 용서할 수 없는 사람이 되고 Y cuando realmente sabe que es una persona que no puede perdonar a otro, 어떻게 할 수 없는 사람이 되고 y es una persona que yo no puedo controlar mi corazón, entonces esa persona sabe que reconoce que necesita de Jesús. There was this one Christian. Había un cristiano, 그 아내가 이제 어떤 부정을 저지르고 So his wife su esposa hizo, engañó 자기를 떠나갔습니다. and their y wife se ended up fue. leaving him. 그런데 이 그리스도인이 막 그 아내를 Y este cristiano quería perdonar a su esposa, pero continuamente surgía el odio. 한 번은 Un día fue a encontrarse con el pastor. Oh, pastor, yo quisiera perdonar a mi esposa, pero no puedo. Continuamente surge el odio. Y así el pastor así lo regañó. Hermano, ¿usted quién se piensa que puede que perdone a su esposa? Usted es arrogante. ¿Usted cree que tiene corazón de poder perdonar a su esposa? Y así lo reprendió. Y luego regresó a casa y oró. Ay, Señor, yo no soy quien puedo perdonar a alguien. Tampoco puedo entenderlo. Ayúdeme, Señor. Sin su ayuda no puedo hacer nada. Cuando él se convirtió en la persona que no puede perdonar, así el corazón que él no tenía, el corazón de Jesús vino en él. Y realmente nosotros somos quienes debemos de recibir el perdón, el corazón de Jesús.
So in that sense, you may Sí, think that you're right. tal vez puede pensar que está en lo correcto la persona, 그 형제님 역시 용서를 받아야 되는 In so 사람. many, pero in en so many otros other things, aspectos that Christian also, he needs ese to hermano be debe de about others. recibir el perdón 진짜 de 내가 otras 그렇게 personas. 하나님의 긍휼과 은혜가 필요한 위치가 되면 Cuando está en la posición de que necesita la misericordia, la gracia de Dios, 또 그런 나를 불쌍히 여기신 하나님의 마음이 내 속에 흘러오면 cuando fluye el corazón de Dios que tiene misericordia de 다른 mí, 사람을 정죄하고 판단할 수가 없겠네. no podrá juzgar a otro, no podrá quejarse de otro. 문제가 La mayoría de los problemas, 내 마음을 가지고 내가 이해하고 용서해 주려고 하는 위치에 있든지 como está en la posición, en mi propia posición de querer perdonar a otro, 그 예수님의 마음이 없는 데서부터 일어나는 문제. o del hecho de que no tiene corazón de Jesús, surge el problema. 그래서 정확하게 내가 훨씬 더 못난 사람이고 훨씬 더 많은 부분에 내가 그런 용서를 받아야 할 내 자신을 Primero, 발견하고 si descubre que soy una persona, que soy quien debe o de recibir perdón de otras personas, 자연스럽게 다른 사람들 용서할 수 있게 되고 naturalmente podrá perdonar a otro y va a tener misericordia de otros 불쌍히 también. 여김을 받고 용서를 해주신 그 예수님의 마음에서 나오는 거죠. Eso surge del corazón de Jesús, quien tiene compasión de nosotros, quien tiene misericordia de nosotros. 용서해라, 용서해야 된다. 그렇게 해서 되는 것만. No surge si le dice, tiene que perdonar, usted tiene que perdonar a otro, 자기를 발견하는 것이 sino que es más importante descubrirse a sí mismo. Yes. Hablo de fe, promesa y la circunstancia. Cuando leemos la Biblia de Sara, cuando escuchó que iba a tener un hijo, Sara se rió. Ella no creyó en la palabra, porque ella se rió, por eso ella no creyó. 예, 맞습니다. Así es cierto, pero 처음에 비웃었지만 en el comienzo se rió, 사라가 자기 마음을 버리고 pero Sara botó su corazón 말씀을 받아들였어요. y aceptó la palabra. 우리가 처음부터 딱 말씀을 다 받아들이지 못할 때도 많아요. Sí, muchas veces nosotros no aceptamos la palabra así de comienzo. 우리도 사라처럼 비웃을 때 많아요. Así muchas veces como Sara, así nos reímos, 그러나 pero 내 마음을 내려놓고 말씀을 dejando de lado 받아들이면 mi pensamiento, mi corazón y acepta la palabra, 역사합니다. esa palabra obra. 네. Yo quisiera decir algo. 예. When one person forgives the other one, is until this person receives the God love in her heart. Sorry? Okay, if, for example, I have a problem with somebody, Si yo tengo un problema con alguien, but I'm expecting that the other person forgive me. pero espero que la otra persona me perdone, It's not work that way. entonces no trabaja así, no funciona así. I want to ask God for His love. Es que yo tengo que pedir por el amor de Dios. Receive God's love, I can Cuando recibo el amor de Dios, puedo perdonar a otro. and even if you are guilty or you are not guilty, Sea culpable o no, God's love, and then you go to si, the person pi- and ask for forgiveness. si recibe el amor de Dios, entonces puede recibir el perdón también a perdonar a otro. Más que esperar a otro, sino que yo me acerco al otro. 예. Es 그 así. 맞는 말씀입니다. Sí, es cierto.
잠깐만 그 시간이 다 됐는데 한번 Sí, ya el tiempo es, pero una persona más de la fe y promesa y la circunstancia. Si la persona la estudiante que se lastimó la columna, ¿qué pasa si esa persona ¿qué pasa si no es sanada? Si el pastor y todos oran y va a ser sanado, pero todavía está en silla de rueda y por 제 ahí- 이야기 한번 들어보십시오. escuchen lo que voy a decir. 중요한 것은 하나님의 말씀입니다. Lo importante es la palabra de Dios. 사단은 하나님의 말씀까지도 형편을 통해서 그 말씀을 뒤집으려고 하는 거예요. Satanás, por la circunstancia, quiere voltear la palabra de Dios. 만약에 그 자매가 안 나았다고 해서 하나님 말씀이 거짓이 될 수 있습니까? Si supongamos si la hermana no puede caminar, puede cambiar la palabra de Dios, significa que es mentira. 어떤 형편을 통해서도 하나님의 말씀을 잘못된 것으로 여겨서는 안 됩니다. Sea cual sea la circunstancia, como sea, no puede considerar la palabra de Dios que esté mal. 어떠하든지 sin importar cómo se vea. 말씀이 것은 한 번도 변한 적이 없습니다. La palabra de Dios, que es la verdad, nunca cambia. 또 변하지도 않는 것이고 Y nunca cambia, 변할 수도 없습니다. tampoco puede cambiar. 하나님 말씀은 La 항상 palabra de Dios siempre es la verdad. 하나님 말씀은 항상 살아 있어. La palabra de Dios siempre es 그 viviente. 형편이 어떨 때는 좀 Sin- 말씀과 a 안 맞아 veces 보일 수는 있지만 Puede verse que la circunstancia no coincide con la palabra, 잘못되었습니다. 하나님 말씀이 pero con la 그렇게 circunstancia, 이야기하면 옳은 겁니다. si uno dice la palabra de Dios está equivocado, entonces eso 그래서 está mal. 하나님 말씀 앞에서 어떤 Delante de la palabra de Dios, 하나님 말씀보다 더 옳은 것이 될 수는 없습니다. sea lo que sea la circunstancia, no puede estar por encima de la 그 palabra de Dios. 형편이 우리를 속일 때가 있습니다. La circunstancia nos engaña a nosotros 보이는 형편이 우리를 혼란스럽게 만들고 y nos confunde con lo que nosotros vemos, 참된 진리는 말씀. pero la verdadero es la palabra de Dios. 말씀이 우리 속에 서 있는 것이 중요합니다. Por eso es importante, sin importar cualquier condición, que la palabra de Dios esté establecida en nuestro corazón. 너무 중요한 겁니다. Más dificultad es importante eso. 이 시간이 좀 됐습니다. Así ha pasado mucho el tiempo, pero ¿cómo hace el balance? Fe en la palabra de Dios. Taking care of yourself that you don't fall off the building, eating right, and you don't get sick. O de cómo ser la alimentación, o no cuidarse, o cosas así. ¿Cómo balancea eso? 이제 금방 하신 말씀들은 조금 이제 방향이 조금 또 다른 것인데 Así lo que pregunta es un poco diferente. 위해서는 Para que nosotros seamos felices, 건강을 이렇게 좀 관리하는 어떤 것도 필요합니다. sí necesita administrar su cuerpo. 막 그렇다고 해서 우리 몸을 그냥 막 아무렇게나 그냥 막 이렇게 방치하는 것하고는 다릅니다. Es diferente. No estoy diciendo que así haga lo que quiera con su cuerpo. 물론 또 막 내가 막 관리하는 것으로 또 유지된다고 생각해서 Tampoco no debe pensar que porque yo administro mi cuerpo, por eso, con eso va a mantenerse. 몸을 잘 관리하는 것은 그것은 성경적인 것이고 합당한 겁니다. Sí, es bíblico y es propicio administrar bien su cuerpo, 관리하는 부분에 있어서 pero en ese aspecto de manejar su cuerpo, 주체가 내가 아니고 el centro no debe ser uno, 은혜를 입는 sino que es recibir la gracia de Dios. 내가 하는 것은 항상 한계가 있습니다. Lo que yo hago siempre tiene su límite, 내가 관리를 잘했기 때문에 나 병이 안 걸린다. porque yo administré bien, por eso no voy a tener una enfermedad.
어떤 분은 막 몸을 엄청 신경 쓰고 Unas 관리하는 personas, 분이 hay 있는데 quienes administran su cuerpo de gran manera, so well. 어떤 분은 막 너무 Otro, 지나칠 정도로 몸을 관리하는 분인데 hasta exageradamente cuida demasiado su cuerpo, 암이 걸린 거예요. pero agarra cáncer. 그런 경우를 종종 봅니다. Así puede ver esos casos. 그렇다고 막 관리하지 말고 막 Pero eso tampoco significa que viva como se le da la gana. 우리에게 En 닥쳐지는 nosotros, 하나하나 속에는 en 하나님의 cada 말씀과 uno de los aspectos está el plan de Dios, está la voluntad de 그것은 정말 Dios. 우리를 사랑하시고 우리를 더 좋게 하시고자 하는 하나님의 사랑에서 그에게서 Está en el plan, en el amor de Dios que nos es dado a nosotros, 그래서 병이나 어려움이 sea 나쁜 게 la 아닙니다. dificultad o la enfermedad, no es algo 우리를 malo, 하나님 앞에 나오게 해서 sino que nos permite ir delante de 하나님이 Dios. 준비한 은혜와 복들을 입는 통로가 되게 해주시는 Es un canal por la cual puede recibir la gracia y la bendición de Dios. 그런 하나님의 마음을 알고 나면 그게 Luego de 축복으로 conocer 바뀌면서 el corazón de Dios, todo se convierte en bendición. 그래서 뭐 건강을 막 얼마나 관리해야 된다, 막 병이 안 들어야 된다 하는 이런 차원하고는 조금 Por eso es un poco diferente en el aspecto de enfocarse de administrar su cuerpo. Es diferente de si se enfoca más en la palabra de Dios. Hasta aquí. Mañana, si tienen más preguntas, mañana recibiré más preguntas. Voy a orar. Padre Dios, te damos gracias. 또 이래 많은 분들과 Así 만나서 이렇게 교제할 수 있는 시간을 주신 건 너무 Te damos gracias que nos has 감사합니다. permitido el tiempo para tener la comunión con tantas 모든 personas. 힘의 근원은 하나님께 있고 Toda la fuente del poder proviene de 또 Dios. 하나님으로부터 우리에게 오는 것을 Y lo que 압니다. proviene de Dios, sabemos que todas las cosas provienen de Dios. 혹 질병이나 어떤 어려움을 Sea 겪고 있다 enfermedad o alguna dificultad, 그 속에 담겨진 하나님의 계획과 사랑을 안다면 si conocemos el amor y la voluntad de Dios, 그것은 우리를 위한 축복인 것을 믿습니다. sabemos que eso realmente es una bendición para nosotros. 그런 하나님의 세계를 감각하도록 도와주시옵소서. Ayúdanos para poder sensibilizar ese 어떤 형편과 mundo de 상관없이 Dios. 하나님의 말씀이 마음이 그 속에 설 수 있도록 역사해 주시옵소서. Y sin importar las circunstancias, te pedimos que se establezca la palabra de Dios en nuestro corazón. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. 예, 내일 뵙겠습니다. Nos vemos mañana.